अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में रोज़ बरोज़ तब्दीलियां आ रही हैं। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इमरान खान दोबारा सड़कों पर आ गए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं डमी स्टूडियो से इमरान खान साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी खान साहब, कैसे हैं आप? देखें शाइस्ता, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आप मौरूसी सियासत का रोना रोते हैं, तो अब आप खुद भी एक रिवायती सियासतदान बन के सामने आ रहे हैं। देखिए, मौरूसी सियासतदान तो मैं हूँ नहीं, अलबत्ता आप मुझे रिवायती सियासतदान कह सकती हैं। अच्छा। और ये जो आप घुमा फिरा के जिस तरह से सवाल कर रही है ना, मतलब तनकीद करने का कोई और नया तरीका ढूंढे, ये अपने पैंतरे तब्दील करें। अच्छा अच्छा, ये बताएं, आपने इतनी महंगाई कर दी है कि पाकिस्तान में जो है अवाम जो है रोना रो रहा है। देखें शायद सब, पाकिस्तान की आवाम का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको एक तो 5G फ़ोन चाहिए। अच्छा। 5G टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान में है नहीं। उसके बाद हर पाकिस्तानी को आईफोन चाहिए। उसके बाद बड़ा LED टीवी चाहिए। तो शाइस्ता, इस तरह से गुर्बत कम नहीं होगी। जो गरीब अवाम है वो क्या करें? उस महंगाई से कैसे छुटकारा हासिल करें? आप तो वज़ीर आज़म नहीं रहे। देखिए, गरीब आवाम का तो पहले भी मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ था, ना ही अब मेरा कोई ठेका है गरीब आवाम का। अच्छा। देखिए, आपको पता है कि PTI का जो वर्कर है, PTI का जो सपोर्टर है, वो गरीब बंदा नहीं है। PTI का सपोर्टर एक अमीर बंदा है। अच्छा। देखिए, पेशावर में हमारा जलसा हुआ, लाहौर से लोग गए हुए थे, कराची से लोग गए। उसके बाद कराची में हमारा जलसा हुआ तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए। तो इसका मतलब ये है कि PTI को अमीर लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा। PTI गरीब लोगों की जमात नहीं है शाइस्ता, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप समझते हैं कि आप जब रशिया गए उसके बाद से ही तब्दीलियाँ आई हैं? देखें शाइस्ता, रशिया जाना सबसे बड़ी गलती थी। रशिया ने तबाह कर दिया मुझको। अच्छा। लेकिन जो लोग मुझसे नाराज़ हुए, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आइंदा मैं रशिया नहीं जाऊँगा। अच्छा। देखें, मैं तो लोगों से कहूँगा कि मेरा साथ देना है तो मुझे फ़ंड दें। मेरे पास तो माली और खानसामे को पैसे देने के लिए इस महीने की तनख्वाह नहीं दी मैंने उनको। अच्छा, तो कैसा लगता है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से खिसक जाने के बाद? ये देखें, बहुत एक अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इसका जवाब बहुत बुरा है। अच्छा। देखें शाइस्ता, जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठने का मज़ा है वो आपके स्टूडियो के इन सोफ़ों में नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो 3.5 साल बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया। मैंने अपने जो मेरा ऑफिस था, प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो मेरा ऑफिस था, उसमें मैंने 95 इंच की बड़ी वाली LED लगवाई थी। अच्छा, तो आप दिन भर टीवी देखते थे? नहीं, बस मैं दिन भर इधर उधर सीरीज़ कुछ। अच्छा, कोई ऐसी बात जो बहुत सबसे ज़्यादा याद आती हो आपको? देखें शाइस्ता, पहले उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सायरन, हॉर्न, हूटर्स की आवाज़ें आती थी मुझे। आवाज़ें अब भी आती, अच्छा। लेकिन अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। अब कोई और प्राइम मिनिस्टर है, और उसका नाम बस मैं अपनी ज़बान पे लाना नहीं चाहता। आप जानती हैं उनको। बस शाइस्ता, कभी कभी एक पुराने दोस्त की याद आती है कि बनाने से पहले क्यों बिगाड़ी हमने, और कुछ भी पाने से पहले सब कुछ खो दिया हमने। अच्छा हाँ साहब, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा हाँ साहब, ये बताइएगा, क्या एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? देखिए, 100% अगर मैं कहूँ तो यस, होता है। अच्छा। और मैं आपके सामने इसकी मिसाल बैठा हूँ। मतलब आपकी कामयाबी के पीछे आपकी अहलिया का हाथ? देखिए, मेरी कामयाबी के पीछे वाकई मेरी बस हाथ है, क्या बताऊँ सही। आपको मैं। हाँ साहब, ये बताइएगा, अमेरिका से आप काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। देखें शाइस्ता, अमेरिका से मैं नाराज़ हूँ या अमेरिका मुझसे नाराज़ है, मुझे ये नहीं पता। अच्छा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब आके मुझे रियलाइज़ हुआ
کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا. میں نے ویسے امریکہ کے انتظامیہ کے لیے ایک پارسل بھجوا دیا ہے. اس پارسل میں کشن ہے ریڈ کلر کا, اچھا. شنیل کا جو کپڑا ہوتا ہے آپ کو پتا, اس کے اوپر ستاروں کے ساتھ لکھا ہوا ہے SORY. اچھا, باقی آپ مطلب آپ نے سمجھدار. پیغام بھجوا دیا ہے. جی پیغام بھجوا دیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں ویسے آپ نے پیغام اس طرح کیسے بھجوایا؟ مطلب دیکھیں یہ کوئی رشتے کا پیغام نہیں تھا, یہ ایک اچھا پیغام تھا. صحیح. دیکھیں بات کو بڑھانے سے بات دور تک پھیل جائے گی, تو چھوڑیں آپ اس چیز کو, بس گول کریں آپ. اچھا. اچھا یہ بتائیں, امریکہ سمیت کافی ملکوں میں جو ہے آپ کے حق میں مظاہرے کیے گئے ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں سب لوگوں کو کہ میرے حق میں مظاہرے نہ کریں, اچھا. کیونکہ ان کی وجہ سے انٹرنیشنلی میرا جو امیج ہے بہت خراب ہو رہا ہے. شائستہ اچھا, خراب ہو رہا ہے. خراب ہو رہا ہے. دیکھیں مجھے کل دوبارہ حکومت میں آنا ہے, مجھے کل دوبارہ پارلیمنٹ میں آنا ہے, تو میں یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. تو خدا را پلیز. مگر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کے جو ہے واہ واہ ہو رہی ہے, لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں شائستہ, یہ جو بین الاقوامی لوگ ہیں, یہ جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر ان کو پاکستان سے اتنی محبت ہے تو پاکستان میں آئیں. اچھا. یہ لوگ باہر بیٹھ کے صرف زندہ باد زندہ باد, مرد آباد مرد آباد, گانوں پہ ڈانس, ڈھول پہ رقص, اس کے علاوہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے. مگر خان صاحب جب آپ حکومت میں تھے تو بڑے اوورسیز پاکستانی کی بڑی تعریفیں کرتے تھے, جو اوورسیز پاکستانی جو ہے بڑا ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں. اب آپ دیکھیں کو کیا ہوا؟ شائستہ, وہ وقت اور تھا, اب وقت بدل چکا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی جب مجھے ضرورت ہوگی تب ہوگی, جب میں حکومت میں واپس آؤں گا. اچھا. آپ کی پرسنالٹی کو لے کر کافی سوشل میڈیا پر چرچے ہو رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو اس لیے چلتا رہتا ہے سب. لوگ خوش ہو رہے ہیں نا لوگ. دیکھیں میری میمز بنائی جاتی ہیں, لوگ میمز بناتے ہیں. وہ کل میں گانا دیکھ رہا تھا کہ مادھوری ڈکشٹ پہ میری شکل بنا کے کسی نے 1 منٹ کا کلپ بنایا ہوا تھا. ٹیکنالوجی, صحیح. دیکھیں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے, تو میں خوش ہوتا ہوں اگر میں اپنی کوئی میم دیکھتا ہوں تو. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے تمام لوگوں کو کہ کوئی کترینہ کیف کو ہٹا کے اس کی گردن پہ میری گردن لگا کے اس طرح کا گانا بنا کر مجھے بھیجیں آپ. اچھا. دوسرا دیکھیں میں خان ہوں, میں شبو ماچھی نہیں ہوں. میں نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا 1992 میں, اور کپتان کبھی کمزور نہیں پڑتا. صحیح. تو خان صاحب آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج کل میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کر لوں. اچھا. آج کل کچھ کرنے کو کچھ ہے نہیں, اس لیے جلد سے سوائے جلسوں کے اور ویڈیو کانفرنس کے اور سوشل میڈیا پہ آنے کے. میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. بلکہ آج تو صبح جب میں اٹھا تو اس وقت میں نے بھنڈیاں پکائیں, بہت مزے کی تھی. صحیح. ایسے سوشل میڈیا سے یاد آیا, ابھی آپ نے ٹویٹر اسپیس پہ جو آڈیو خطاب کیا تھا اس میں ہم نے سنا تھا کہ مریم نواز بھی آپ کو سن رہی تھی. جی دیکھیں یہ سب باہر سے کچھ اور نظر آتے ہیں اور اندر سے کچھ اور نظر آتے ہیں. اچھا. تو مخالفین ان کو اب کو بھی آپ پتہ سے ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خان کون ہے. خان کو دیکھیں, خان کو لوگ پنجاب میں نہیں جانتے, خان کو صرف KPK میں لوگ نہیں جانتے. شائستہ میرے ساتھ پاکستان کا 60% نوجوان ہے جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. آپ کراچی کا کراؤڈ دیکھیں, آپ لاہور کا کراؤڈ دیکھیں, آپ پشاور کا کراؤڈ دیکھیں, اور انشاءاللہ آپ اسلام آباد کا کراؤڈ دیکھیے گا. اور پھر ہم کنٹینرز پہ آئیں گے اور آپ دیکھیں گی کہ اس مرتبہ 126 نہیں 226 دن کا دھرنا دیں گے. اچھا, اب دوبارہ سے دھرنے کی تیاری کر رہے جی, ہیں. اچھا. میں نے کنٹینر کا آرڈر دے دیا ہے. اچھا یہ تو بتائیں کہ اتنے بڑے بڑے جلسے آپ کر رہے ہیں, لاہور میں آپ نے اتنا بڑا جلسہ بھی کیا ہے, کراچی میں کیا, پشاور میں کیا, اس تمام جلسوں کے فنڈ کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں شائستہ,
مجھے تو پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور مجھے اب بھی نہیں پتا کہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، اچھا، لیکن آ رہے ہیں۔ کوئی غائبانہ صلاحیت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ان سب کی فوراً فنڈنگ اور ان سب کے کیسز کے حوالے سے تحقیق ہونی چاہیے، اچھا، صرف پی ٹی آئی کی نہیں، صرف پی ٹی آئی کی نہیں، سب کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں، عوام کو بتائیں کہ کون سی پارٹی صحیح چل رہی ہے۔ اچھا، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ چاروں صوبوں میں موجود ہے۔ پیپلز پارٹی بہت مشکل سے سندھ میں حکومت بناتی ہے، مسلم لیگ نون آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پنجاب میں ہم نے کیا کیا، بالکل، اور انشاءاللہ جب ہماری اگلی حکومت آئے گی تو ہم سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے دور حکومت میں کرپشن میں جو ملوث لوگ تھے ان کو نکال دیا، آپ خود بھی تو پارٹی میں موجود تھے۔ دیکھیں شائستہ، میں نے اپنے حساب سے کوئی کرپشن نہیں کی، اچھا، اگر میرے کسی نیچے والے بندے نے کرپشن کی ہے تو اس کا میں جواب دہ نہیں ہوں، کیونکہ آج کل میں وزیر اعظم نہیں ہوں۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو آپ تب مجھ سے یہ سوال پوچھتی۔ اچھا، یہ توشہ خانہ والا کیس کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے کروڑوں روپے بنائے۔ دیکھیں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس توشے خانے والے معاملے پہ کہ پاکستان میں جب 20-20 روپے پہ تحفے بیچے گئے، جب 300 روپے کا ایرانی قالین بکا اسحاق خان کے دور میں، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اچھا، اور آج جب میری باری آئی ہے تو سب میرے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیں جو لسٹیں میرے خلاف جاری کی گئی ہیں وہ لسٹیں اپنے دور حکومت کی بھی رکھیں، یہ بھی بتائیں کہ میاں صاحب نے کہاں کہاں پہ کس کو کیا خریدا، کیا بیچا، اور اس کے بعد تحفوں کے ساتھ کیا کیا۔ اچھا، گیلانی صاحب سے پوچھیں، راجہ صاحب سے پوچھیں، ان خاقان عباسی سے پوچھیں۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کروڑوں روپے نہیں بنائے؟ دیکھیں شائستہ، میرے پاس آج کل گاڑی میں پٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے، پچھلے 2 مہینے سے میرے ڈرائیور کو تنخواہ نہیں ملی۔ مگر آپ جب جلسوں میں جاتے ہیں آپ تو چارٹرڈ طیاروں میں سوار ہو کر جاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ایک دوست اسلام آباد سے کراچی جا رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں کراچی جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے کراچی جانے کے لیے لفٹ چاہیے، اچھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اپنے لفٹ جہاز دی میں لفٹ لے لی۔ اور جہاز میں لفٹ لے کے اچھا۔ میں کراچی چلا گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ملک اور بیوی دونوں میں سے کس کی خدمت آپ نے زیادہ کی؟ دیکھیں شائستہ، یہ بڑا ڈپلومیٹک سوال ہے اور اس کا میں ڈپلومیٹک جواب دوں گا آپ کو۔ اچھا، ملک اور بیوی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ دیکھیں دونوں کا خیال کرنا پڑتا، دونوں کے میک اپ کا خیال کرنا پڑتا، دونوں کے کھانے پینے کا خیال کرنا پڑتا، دونوں کے ہیئر سٹائل کا، دونوں کے کلوتھ کا، دونوں کے میچنگ شوز کا، دونوں کی میچنگ جیولری کا، دونوں کی مہندی کا۔ دیکھیں مطلب بیوی کے ہاتھ پہ مہندی ہوتی ہے اور باقی فصلوں پہ جس طرح سے آپ پانی صحیح، وہ لائک اگر آپ جہاز سے دیکھیں، آپ تو خیر کبھی جہاز میں نہیں بیٹھی ہوں گی، نہیں میرا بیٹھی ہوں بہت بالکل۔ ایکسپیرینس ہے، اچھا، پورا یورپ میں نے دیکھا ہے، پورے کا پورا جو انگلستان ہے، میں رہا ہوں ان سوسائٹیز میں، مجھے پتہ ہے جس طرح کے نقوش وہاں کی فصلوں کے تھے اسی طرح کے پاکستان میں ہم لوگوں نے اپلائی کیے ہیں، تو اس لیے بیوی میں اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور پھر دونوں ایک ایک ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں، ایک بیوی اور ایک ملک کو محبوب بنا رکھا ہے، بس ایسا یہی میری محبت کا قصہ ہے۔ ناظرین، محبتوں کے لطیف قصے جاری ہیں، آپ اشتہار دیکھیے۔
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है डमी स्टूडियो से आए इमरान खान साहब। खान साहब, ये बताइएगा कि शाहजी आपके कान में क्या कहते रहते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक शाइस्ता, मैं बहुत तंग हूँ शाहजी की इस हरकत से। देखें, कुछ भी हो, शाहजी मतलब हर वक्त मेरे कान में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और मैंने कई बार उनको समझाया है, मैंने कई बार उनको व्हाट्सएप पे वो वाली तस्वीरें भेजी हैं जब लोग मुझे भेजते हैं कि शाहजी आपके कान में क्या बोलते हैं। अच्छा, मैंने कल शाहजी को बोला, शाहजी बात मेरे कान में बात करने से पहले कम से कम फ़िल्टर यूज़ कर लिया करें। अच्छा, तो बहुत ऐसा लगता है जैसे मेरे कान में बारिश हो रही है। मतलब मैंने कहा शाहजी बंदा ब्रश कर लेता है, अच्छा, मैं तो रोज़ाना ब्रश करता हूँ। छोड़ें इस सवाल को। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि भंग क्या है? भंग भंग देखें, सरदाई है, अच्छा, भंग शरबत ख़ास है, भंग गर्मियों का तोहफ़ा है, और भंग मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। क्या भंग नशा नहीं है? देखें, अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म है शराबी, उसमें एक जुमला है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अच्छा, गाना है तो। ठीक है, देखिए अगर भांग में कोई नशा होता तो भांग खुद जब उगती है तो टुन होती, लेकिन ऐसा नहीं है, बंदा पी के टुन हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बंदे का कसूर है शाइस्ता, अच्छा, ये बंदे का कसूर है। एक और बात बताता हूँ आपको मैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं, उनकी जो गाय भैंसें चरने के लिए जाती हैं वो घास खाती हैं। हाँ, घास उस खाती है। घास में भंग होती है, अच्छा, भंग वाली घास खाती है। वो भंग वाली घास खा के टुन होती हैं पहले खुद, उसके बाद जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं वो दूध पी के लोग खुद टुन होते हैं। अच्छा, देखें, कहने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि अगर वो भांग वाला दूध पी रहे हैं तो ठीक है, और वैसे आप बोलें कि भांग इल्लीगल है तो ये गलत बात है। देखें, भांग को नशे के तौर पे नहीं, भांग को सिर्फ सरदाई के तौर पे इस्तेमाल करें। अच्छा, भांग गर्मियों का शरबत ख़ास है। सही। अच्छा, आपने पाकिस्तान में जो है शादी टैक्स की बड़ी बातें की, आपने खुद बड़ी शादियां की, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बहरहाल टैक्सेस की तो बात ही की थी, मैंने टैक्स लगाया नहीं, क्योंकि अगर मैं टैक्स लगा देता तो फिर लोग कहते कि देखे खान साहब ने खुद 4 शादियां कर ली, और जब हमारी बारी आई है तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं लगाया। आप जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो उससे पहले आप कहते थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे जी, और IMF को आंखें दिखाएंगे, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखें, कद्दू वाला जो कशकोल मेरे पास था, आपको पता है जो फ़कीरों के पास होता है पाकिस्तान में, वो कद्दू वाला कशकोल होता है। अच्छा। बड़ा जो कद्दू होता है, उसको काट के, उसको सुखा के, सारी चीज़ें निकाल के, उसके बाद उसको कलर करते, फिर उसके ऊपर वो कुछ भी सखी मौला कुछ भी लिखवा के, तो उसके बाद वो मांगते। देखें, पहली बात तो ये है कि वो कशकोल तोड़ दिया हमने। अच्छा, बाकी देखें, क्या बताऊं आपको मैं, IMF को मैंने आंखें दिखाई कशकोल तोड़ने के बाद। अच्छा, जब IMF को आंखें दिखाएं तो IMF ने आंखें मुझे दिखाई, और उसके बाद मुझे घर जाना पड़ा। ठीक है। मतलब शाइस्ता हालत ये है कि इस महीने मैंने अपने बिजली का बिल नहीं भरा। अच्छा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कोह सलमान की पहाड़ियों से भी बुलंद हैं। अच्छा, बाकी देखें, हालात तो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका में जो लीडर्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हालात को बेहतर रखें। कल भी हमें काम पड़ने हैं यहाँ पे, समझें इस बात को। अच्छा, आपने सराय की सूबे के हवाले से जो वादा किया था वो वादा वफा नहीं हो सका।
देखें, सराइकी सूबे के लिए जो कुछ मुझे करना चाहिए था मैंने किया। मतलब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तामीर मैंने करवाई है, सही। फज्जे पाए वाले ने नहीं करवाई। बाकी देखें, मैंने सरिये का ऑर्डर दे दिया है, सीमेंट का ऑर्डर दे दिया है। जैसे ही अगला टेन्योर आएगा तो सबसे पहले सूबा सराइकियों का बनाना है। अच्छा, खान साहब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है? देखिए शाइस्ता, अल्लाह ना करे कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो। मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं सुबह सवेरे जागता हूँ, तहज्जुद अदा करता हूँ। आजकल तो आपको पता है कि रमज़ान शरीफ, सहरी, फिर उसके बाद जॉगिंग, फिर थोड़े वॉक, फिर थोड़े से घरेलू मसले मसाइल, अच्छा, फिर उसके बाद मेरे दफ्तर का टाइम शुरू हो जाता है। मैं अभी भी अपने दफ्तर में बैठता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ। सही। हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें मुसलसल काम करना है और थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, शहबाज जरदारी मुफाहमत के बाद मौलाना साहब कहीं नज़र नहीं आ रहा है आजकल। देखें, मौलाना के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मतलब मौलाना के साथ इतना बुरा हुआ है कि कभी मौलाना ने खुद नहीं सोचा होगा। मतलब सारी मूवमेंट मेरे खिलाफ सही। मौलाना की थी, लेकिन उसका फल किसको मिला ये आपको पता है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स जरदारी को, शहबाज शरीफ को। फल इनको मिला है और मेहनत किसकी थी? मौलाना की। सही। बस मैं मौलाना साहब के लिए इतना कहना चाहूँगा कि मौलाना साहब, आपने घबराना नहीं है। अच्छा खान साहब, आप समझते हैं कि वज़ारत उस्मा की कुर्सी से हटाए जाने के बाद आपकी शोहरत में इजाफा हो गया है? देखिए, जो वज़ीर आज़म है उसको तो कोई पूछता नहीं है मुल्क में। सारे का सारा मीडिया मुझे कवरेज दे रहा है। अच्छा। और बल्कि मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे और मशहूर कर दिया आपने। अच्छा। देखें, कुछ मीडिया के जो चैनल्स हैं वो मेरे साथ हैं, वो हक़ के साथ हैं, और जो चैनल मेरे ख़िलाफ़ हैं वो हक़ पे नहीं है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि चैनल्स जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है? देखें, चैनल्स या कोई और चीज़, जो चीज़ भी न्यूट्रल होती है, हर बंदे का अपना अपना कोई ना कोई किरदार होता है। ठीक है, मगर न्यूट्रल के नाम पर तो आपने तो उसकी देखें, मतलब ही चेंज कर दिया इस था। चीज़ को आप बार बार हाईलाइट मत करें प्लीज़। अगर हो सके तो ये जुमला उड़ा दीजिएगा। लेकिन शाइस्ता, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मीडिया आपके भाई को कवरेज देता है, अच्छा, और बहुत अच्छी कवरेज देता है। मगर आपकी अंकल और भाई वाली उम्र तो गुजर चुकी है, अब नाना और दादा वाली बात करें। देखें शाइस्ता, स्पोर्ट्समैन कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा। इसलिए स्पोर्ट्स खान कभी बूढ़ा नहीं होगा। ठीक है, सही। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जो लोग मुझे बूढ़ा बोलते हैं उनको मैं बोलूँगा कि वो अमिताभ बच्चन की फ़िल्म देखें, बुढ़ा होगा तेरा बाप। अच्छा, हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखे नाजरीन को मैं एक पैगाम दूंगा कि आपने अब निकलना है, आपने अब मेरे साथ चलना है, आपने अब मेरे हाथों में हाथ डाल के चलना है। दस्ताने पहन के आइएगा अगर मेरे हाथों में हाथ डालने हैं। पहली बात, पाकिस्तान का जो यूथ है वो 60% यूथ है। मुझे पाकिस्तान के 60% यूथ की हिमायत चाहिए। देखिए, जब मैं जलसा करता हूँ, आपने देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि अपने मोबाइल की लाइट को ऑन करके यूं करें, बिल्कुल, ताकि पता चले कि कितने लोग मेरे जलसे में मौजूद हैं। बाकी नौजवानों, 60% नौजवानों, मेरे मुल्क के नौजवानों, 20 रुपए से लेकर कम से कम 20 रुपए, इससे ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें। इस मुल्क की तहरीक को, आज़ादी को सपोर्ट करें आप। और उसके लिए मैं अपना अकाउंट नंबर बताता हूँ। मेरा अकाउंट नंबर है नहीं सॉरी, ये कोई आपकी तशहीरी मुहिम नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है।
नाजरीन, खान साहब ने दोबारा फंड मांगने शुरू कर दिए हैं। सही है। अब तक कितना देखिए, कंटेनर पे देखना मत भूलिएगा आप, आइंदा आप कंटेनर 2.0 मेरी जो नई फिल्म है उसका टीजर मैंने कल दिखा दिया सबको। अच्छा नाजरीन, ये थे खान साहब जो वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद काफी जो है अफसोस में डूबे, अग्रेसिव हो गए, एग्रेसिव हो गए बकौल इनके। जी। अब तक के लिए इतना लेकिन ही, अकल का मिलेंगे दामन- अगले हफ्ते नए गेस्ट के अकल- साथ। देखते रहिए वो सा टीवी। देखिए, अकल का जो दामन है वो मैंने अपने हाथ से नहीं छोड़ा।